दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयास स्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले भर्खरै सम्पन्न भएको एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, नेपालको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन 2078 घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्प र पुनर्निर्माण पछिको उपलब्धि, सिकाइ र अनुभव बाँड्ने उद्देश्यले राजधानीमा आयोजित यो सम्मेलन सम्पन्न भएको हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हालसम्म 90% भन्दा बढी कामहरू सम्पन्न गरिसकेको छ। अब राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई स्पष्ट कार्यादेश, संरचना सुधार, अधिकार लगायतका विषयहरू हस्तान्तरण गरेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बिदा हुँदैछ। आज यसै विषयमा केन्द्रित रहेर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन 2078 राजधानी काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्प पछिका पुनर्निर्माणका उपलब्धि, अनुभव तथा सिकाइ बाँड्न आयोजित सम्मेलन नेपाल पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन 2078 घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो। सम्मेलनपछि जारी घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारलाई योजना, प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय हिसाबले सामर्थ्यवान बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै विपद उत्थानशीलताको विकास गर्न विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई प्रष्ट कार्यादेश, संरचनाको सुधार, अधिकार र स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। Understanding the high levels of multi-hazard risk in Nepal, acknowledging the political consensus in reconstruction, National Reconstruction Authority's leadership with proactive support from the development partners, and moreover, a strong dedication of demonstrated by the affected households and communities behind the successful implementation of the post-earthquake reconstruction and recovery, reflecting the spirit of Sendai framework for disaster risk reduction, committing to build back better, to strengthen national resilience in the face of the inevitable multi-hazard disaster risks that are confronting and will continue to confront Nepal. Endowing the national apex institution, the National Disaster Risk Reduction and Management Authority, with clear mandate and governance structure, with considerable authority, autonomy and financing for building disaster resilience. This ends declaration. राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित पहिलो दिनको उद्घाटन सत्रमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा लगायत अन्य मन्त्रीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। साथै पहिलो दिनको कार्यक्रममा विभिन्न देशका मन्त्रीहरू, नेपालका लागि राजदूतहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सम्मेलनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकेकोमा प्राधिकरण तथा सम्बद्ध सबै सरकारवाला निकायलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। 72 सालको भूकम्पले नेपालीहरूका लागि ठूलो पाठ सिकाएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी दिनमा निर्माण हुने भौतिक संरचना भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। हाम्रो मुलुक भूकम्प धेरै आउने सम्भावना भएको भूगोलभित्र पर्दछ। यसलाई हामी बदल्न सक्दैनौँ। हामीले बेहोर्नु परेको जनधनको क्षति भूकम्पका कारण नभई हामीले निर्माण गरेका कमजोर संरचनाका कारण रहेछ भन्ने तथ्य झनै स्पष्ट हुन गयो। तसर्थ हामीले हाम्रा भौतिक संरचनाहरूलाई बलिया र भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकेमा भूकम्पका कारण हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीले योजनाबद्ध तथा व्यवस्थित पुनर्निर्माण गर्न सफल भएकाले दात्री निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट निरन्तर सहयोग तथा सहकार्य भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो विकासका साझेदार सम्पूर्ण मित्र राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति म यो सम्मेलनबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भूकम्पबाट हामीले भोगेको क्षतिको आयाम अत्यन्तै व्यापक हुनाले त्यसलाई प्रभावकारी सम्बोधन गर्न
फरक प्रकारको तदारुकता जरुरी थियो। त्यसलाई वर्णन गर्दै भूकम्पपछिको ठुलो पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्य निम्ति हामीले एक स्वायत्त एवं अधिकार सम्पन्न छुट्टै निकायको आवश्यकता महसुस गरे। व्यवस्थापिका संसदबाट नै पारित विशेष ऐन बमोजिम विक्रम सम्वत 2072 साल पौषमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरियो। प्राधिकरणले तत्काल सबैको साथ र सहयोगमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई अगाडि बढाए। त्यसैगरी दोस्रो दिनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको उल्लेखनीय कार्यको प्रशंसा गर्नुभयो। 6.5 years down to the road, reconstruction and rehabilitation work reached at the phase of completion. However, our journey to this phase was not easy. We have limited resources, technical know-how and capital compared to the magnitude of the devastation. Prioritizing our tasks among important sectors such as individual, houses, schools, health centers, cultural heritages and infrastructures were equally challenging. It was not an easy task to have. We had to face different obstacles and challenges. However, we are able to transform destruction into opportunity to build back better with the strong determination, people's trust and development. सम्मेलनले तय गरेका एजेन्डाहरू नेपालको विपद व्यवस्थापनमा कोसे ढुङ्गा हुनेमा प्रधानमन्त्री देउवाको विश्वास थियो। The outcome of the conference will be valuable for Nepal's roadmap to safety from all kinds of disasters by 2030. I am confident that the outcome will contribute to the realization of disaster-related SDGs. It is also important in the context of green, resilience and inclusive development. सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग संवाद र सहकार्यको माध्यम स्थापित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्नुभयो। यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पुर्याएको योगदानका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। These reconstruction works would not have been possible without the generous support and the contribution of our donors and development partners. This was evident right from the rescue efforts carried out in the immediate aftermath of the earthquakes and from the high-level participation of our valuable bilateral and multilateral development partners and their generous commitment at the time of the International Conference on Nepal's Reconstruction held in June 2015. We also appreciate their continuous interest and valuable inputs during the whole reconstruction process. We are grateful to them for their support and cooperation. Excellencies, the 2015 earthquakes not only shook the geographical landscape, but also took more than 9,000 precious lives and injured 22,000 people. The devastating earthquake also shattered the livelihood of millions of Nepali people who were forced to fall into the poverty trap. The post-disaster needs assessment estimated that the economic loss of $9.4 billion, which was colossal given the size of Nepal's economy. सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले गरेको अतुलनीय सहयोगलाई आभार प्रकट गर्नुभयो।
अर्थमन्त्री शर्माले नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले भावी सन्ततिको लागि गौरव गर्ने सम्पदाको निर्माण सम्पन्न गरिएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो। आज राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल सकिँदै गर्दा आयोजना गरेको यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत पुनर्निर्माण अभियानमा सहयोग गर्नुहुने सबै मित्र राष्ट्रहरू तथा विकास साझेदार निकायहरूलाई लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था व्यक्ति तथा पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग गर्नुहुने सबैलाई फेरि पनि म धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालले 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी तथा सार्वजनिक संरचना लगायत ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको महत्त्वपूर्ण चरण पार गरिसकेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सरकारी एवं सार्वजनिक ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको मुलुकको विभिन्न ऐतिहासिक मठ मन्दिर, धरहरा, रानीपोखरी, दरबार हाई स्कुल जस्ता गौरवपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण भएको छ र यी सम्पदाको पुनर्निर्माण गरी भावी पुस्ता समक्ष उक्त गौरवपूर्ण सम्पदाको नयाँ स्वरूप प्रस्तुत गर्न पाउँदा हामीलाई अत्यन्त गर्व महसुस भएको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी तथा सार्वजनिक संरचनाका पुनर्निर्माणको अभियानसँगै मुलुकमा भौगर्भिक जोखिम एवं बस्तीहरूको स्थानान्तरणका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाइएको तथा बस्ती सुधार संरक्षण कार्यमा समेत सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढेको यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। अघिल्लो दिनको उद्घाटन सत्रमा बोल्नुहुँदै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले प्राधिकरणका बाँकी कार्य गर्ने जिम्मेवारी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई दिने भएकाले विपद प्राधिकरणको संस्थागत सुधार र सशक्तिकरणमा जोड दिनुभएको थियो। For the disaster risk reduction and management, we need a special entity. The National Disaster Risk Reduction and Management Authority that was established by the special legal framework. We need to strengthen that. We have to make this entity more autonomous in regards to the human and financial resources and the legal framework. We also need to establish and strengthen the disaster risk reduction management institutions and the framework at each levels of the government, which the law has already envisioned. This is, I think, the third area that we have to work together in the future. There is a need of a systematic planning, implementation, and monitoring framework for the special disaster resilience to make our nation the resilience nation. For that, NRA is working together for preparing the Nepal Disaster Resilience Framework 2030. And in this direction, I really would like to request you, all the international partners, to work together with us so that we will be able to implement this framework. We will be presenting this in this conference. We would like to get your feedback, and with your suggestions we would like to take forward in the future so that we will be able to have this agenda of the disaster resilience as a national agenda. And then as we did as a PDR in the past, we would like to prepare this NDRF also for the future. There is a need of scaling of NRA's learnings and good practices at the national scale, national level. दोस्रो दिनको सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले प्राधिकरणका सुरुवाती दिनका चुनौतीहरूको स्मरण गर्नुभएको थियो। प्राधिकरणले यो 6 वर्षको अवधिमा सिकेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाका निमित्त अभ्यासमा निरन्तर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। Who have provided their support and guidance throughout my tenure and who placed their faith and trust of the government of Nepal in me to take on the leadership of the NRA on the challenging path it has taken. Their expectations of me were high, as were their combined confidence in me. And with the humility and pride, I believe, with support, and I will come to this to have met those expectations. I said before that it is with support that I believe I and the NRA have faced up to and met the expectations placed upon us. In my very first interview as CEO back in 2015, I was asked by the media, Mr. Gewali, what is that makes you feel confident that you can take on and accomplish this huge task of reconstruction? My response, almost word for word, as I recall at that time, was that
the resilient capacity that our people and the local communities have shown in our rescue and relief operations is what gives me the confidence and trust that we will be able to accomplish this huge and challenging task. Also, and so now, for all the citizens, beneficiaries, and many new friends acquired from among them all, I say profoundly thank you. सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले नेपालले गरेका विपद पुनर्निर्माणको सफलता हेर्न नेपाल आउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत आग्रह गर्नुभएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा विभिन्न सकारात्मक अभ्यास तथा अनुभवहरू आदानप्रदान भएको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माणका क्रममा प्राप्त यी अनुभवहरू भावी पुस्ताका लागि मात्र नभएर विश्वका अन्य देशहरूलाई पनि उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। Well, at the outset of this conference, which seems like a lifetime ago, we have filled these past few days so full of information that my head is spinning. I presented 5 key messages to you all. These have not changed, and I remain firm in my conviction of their utmost importance, not just for Nepal, but for our planet. So, with your grace, I want to share them you again. Firstly, we must do our best to adhere to and uphold a green, inclusive, and resilient development imperative. For this, we are accountable to our children and to theirs. Secondly, and here in Nepal, the NDRRMA must take up the mantle. They need to be responsible for preparing for and mitigating risks of future disasters, as well as responding to and managing them with competence. For this, it needs the continued and strong support from our government and from our development partners. And especially for our international participants, you are all warmly welcome to visit Nepal and come and see the reconstruction sites, the communities and villages in both urban and rural areas that are built back better and are the living proof of the works that have been accomplished. Respected dignitaries, distinguished guests and participants, before I come to the official closure of our conference, I would be amiss in not taking this opportunity to express my sincere and heartfelt appreciation to several key individuals and to others that also must at this point be mentioned. सम्मेलनमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले बनेका भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू र भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। विपद जोखिमबाट मुक्त नेपाल निर्माणतर्फ अघि बढ्न विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई स्वायत्त तथा अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो। 2078 असारसम्ममा 7 लाखभन्दा बढी निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न सकेको थियो। करिब 7000 विद्यालय, 600 भन्दा बढी सम्पदा, सुरक्षा निकायका 216 र करिब 400 सरकारी भवनको पुनर्निर्माण यसबीचमा सम्पन्न गरिए। पिउने पानी, सडक, पुलहरूको पुनर्निर्माण पनि उल्लेखनीय प्रगति हासिल भयो। विभिन्न प्रतिकूलताका बीचमा पुनर्निर्माणमा हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने म स्मरण गर्न चाहन्छु। धरहराको मूल संरचना तयार भएको छ। रानी पोखरीलाई पुरानै शैलीमा हामी पुनर्निर्माण गरेका छौँ। नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासनिक भवनका रूपमा रहेको सिंहदरबारको पुनर्निर्माण मूलभूत रूपमा सम्पन्न भएको छ। कोभिड-19 का कारण भएको बन्दाबन्दी, सरकारको आन्तरिक स्रोतमा परेको चाप र स्रोतको सीमितता जस्ता चुनौतीहरूसँग जुझ्दै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यलाई ऐतिहासिक ढङ्गले अगाडि बढाउन हामीहरू समर्थ भएका छौँ। हामीले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्न सकेमा भूकम्पका कारण हुन सक्ने क्षतिबाट बच्न सक्छौँ भन्ने शिक्षा यसबीचमा प्राप्त गरेका छौँ। भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिको विकास र जनस्तरमा यसको प्रयोग र यस क्रममा हामीले प्राप्त गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। हाम्रा स्थानीय निर्माण सामग्रीका रूपमा रहेका ढुङ्गा, माटो र काठबाट बनेका घरहरूलाई पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिने र पहिले बनेका त्यस प्रकारका घरहरूलाई प्रबलीकरणका विधिबाट भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिने प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रयोग हाम्रा लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको सफलतासँगै अब नेपालले पुनर्निर्माणका क्रममा सिकेका सिकाइ तथा उपलब्धिको संस्थागत रूपमा नै हस्तान्तरण गरिने कुराले आगामी दिनमा नेपालले विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा राम्रो काम गर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै आगामी दिनमा विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सहयोग जारी रहने समेत अधिकांशले उद्घोष गरेका छन्। Disaster reconstruction and support Nepal in achieving and advancing sustainable development. We here again call for a joint endeavor in building a community with a shared future for mankind. To support the Nepalese people in rebuilding their beautiful homeland, China has immediately declared 25 assistance projects after earthquake, including infrastructure reconstruction, recovery of people's livelihood, restoration of cultural relics and historic sites, disaster prevention and mitigation, and medical and health care. Through tremendous efforts, more than dozens of projects have been completed, and notable progress has been made in the other projects. Through collective efforts, we were able to reach over 1 million earthquake-affected people. And I'm really proud of what has been collectively achieved over this time, including working on such complex issues as landlessness and resettlement post-disaster. Recovery and reconstruction from disasters of this magnitude takes time. I look forward to the remaining reconstruction work being taken forward by the National Disaster Risk Reduction and Disaster Management Authority and the Ministry of Urban Development in close partnership with the local governments to continually ensure no one is left behind in the reconstruction process. Japan has supported Nepal since immediate after the earthquake. I would like to inform that some Japanese experts who suffered during the Great Hanshin Awaji earthquake in 1995 or East Japan earthquake in 2011 also joined to the cooperation to help Nepal's reconstruction with their experiences. Coming from this background, I can understand the hardship caused by the disaster. I believe cooperation should be from both sides, not only from one side. We learned from the reconstruction practice of Nepal, especially about the importance of Build Back Better approach. We have also learned a lot from ICNR in past few days. In coming days, we will use this knowledge and lesson learned to our cooperation to Nepal and other countries along with works in Japan as well. There is a Japanese proverb says, natural disaster occurs when everyone forgets it. So we should always be mindful and prepared. I'm honored to say that the World Bank Group has been a close partner to the government and to the people of Nepal in its reconstruction journey, right from the post-disaster needs assessment and the international conference and later. We, working together with all of you, mobilize technical and financial resources to support the government in designing a reconstruction program on the Building Back Better principle. And my colleagues before that have talked about that, including the structural integrity and damage assessment, which we shall discuss in the next few days, in the next day or so, actually, a couple of days. This has been a true collaboration. After the earthquake, our wide-ranging financing support included budget support for much-needed short-term financing to accelerate and expand relief and recovery, a reallocation of funds within our ongoing projects to support and repair damaged roads, irrigation and drinking water, etc. And IFC, our private sector arm, created a $50 to $70 million liquidity facility through the banks for the post-earthquake response. विक्रमसम्म 2072 साल वैशाख 12 गते बिहान 11:56 जाँदा गोर्खाको पारपाक केन्द्रबिन्दु भएर आएको भूकम्प र यसपछिको पराकम्पले देशका 31 जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको थियो। भूकम्पमा परि 8970 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 22300 जना घाइते भएका थिए।
72 सालको भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन 2072 जारी भएपछि 2072 पुस 10 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन गरिएको थियो। प्राधिकरणको गठनपछि भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको थियो। प्राधिकरणले काम सुरु गरेको करिब 6 वर्षमा 7 लाख भन्दा बढी बलिया र भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास र सुविधा सम्पन्न 7,000 भन्दा बढी विद्यालय पुनर्निर्माण भएका छन्। यो अवधिमा 12,757 भूमिहीन लाभग्राहीको व्यवस्थापन गरिएको छ भने 4,720 लाभग्राहीलाई जोखिमयुक्त बस्तीबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। I truly hope I have lived up to your expectations. I know that I have tried to the best, very best of my ability. And now it is time to say goodbye, but only for now. As I'm sure our paths will cross in the future, either here in Nepal or elsewhere around the world. आगामी पुस 9 गतेबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधि सकिँदैछ। प्राधिकरणका बाँकी काम राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्ने निर्देशक समितिले निर्णय गरिसकेको छ। दर्शकवृन्द, यस किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूबाट प्राप्त सुझाव र पारित भएका एजेन्डाहरूलाई राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आत्मसात गर्दै कार्यदिशा निर्माण गर्नुपर्नेछ। सँगसँगै बहुप्रकोपबाट नेपाललाई सुरक्षित नेपाल बनाउनतर्फ प्राधिकरणले गर्दै आएका प्रयासमा यस किसिमका कार्यक्रमहरू कोसेढुङ्गा हुनेमा कुनै दुईमत छैन। हस्त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।